So guys, ito yung kinita natin ngayong araw guys. Ayan. Bibilangin natin yung kinita natin ngayong araw. 1, 2, 3, 4. 470 guys yung papel na kinita natin. Tapos etong barya. Nabilang ko na to guys yung barya guys. Ayan guys. Ano na to? 50. 50. 100. Ano to? 570 guys. Ito plus 30. 600. Tapos itong barya. Wait lang guys. 10. 15. 20. 6. 20 guys. 10. 2, 4, 6, 8, 10. 630, 2, 4, 6, 8, 10. Uy, 11. 641 guys, yung kinita natin ngayong araw guys. Sa 6 hours lang natin nakinita guys. Eto, 640. Nakakapagod man guys, ay sulit na sulit guys kasi may kita ka naman na ganito, 600 plus. Matumal pa yan guys ha, matumal pa yan. What if pa kaya pag mabili? Ba guys? So yung guys, nakakapagod man, maulan man, pero okay lang yun. Kasama sa pagtitinda natin yun. Sana sa susunod ay mabili naman. So yun lang guys, sana ma-inspire kayo sa video na to. Maraming salamat guys and don't forget to like and share. Thank you.